बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 6 चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर को फहम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाजा लगा सकें, मुख्तलिफ समय ज़रा कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर की निशानदही कर सकें। ज़राए इब्लाग खबरों, ड्रामों और फीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफती नकात सुनकर तज्जिया कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क में जो पहली सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है तफहीम। तफहीम में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, ड्रामे के दौरान चच्ची किस कैफियत से दो चार थी? जवाब है, चच्ची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था, इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी, मुंह लपेटे दालान में पड़ी थी। बे, चचा का धोबन के बारे में क्या ख्याल था? जवाब है, चचा के मुताबिक धोबन पगली और अहमक थी, उसने चचा का इतना वक्त जाया करवा दिया, सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक उसे कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। जी, ड्रामे के शुरू में चचा छक्कन क्या कर रहे थे? जवाब है, चचा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिठू को सबक पढ़ा रहे थे। दाल, सबसे मज़ाहिया हिस्सा कौन सा लगा आपको? जवाब है, ड्रामे का इख्तिताम मुझे सबसे ज्यादा मज़ाहिया लगा। हे, पूरे ड्रामे से अपनी पसंद के 2 मुकालमे तहरीर करें। पहला मुकालमा है, फाड़ दिया ना, अब की बनाने को कहिए कोई नया कपड़ा, जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हों, चले जाओ सब यहाँ से, हम अकेले सब काम कर लेंगे। दूसरा जुमला है, चचा कहते हैं कि अहमक कहीं की, कपड़े बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। जी, तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क का सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक मुनासिब तरीन जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, ये ड्रामा लिखा है अहमद नदीम कासमी ने, इम्तियाज अली ताज ने, मुश्ताक यूसुफी ने या सज्जाद हैदर ने? दुरुस्त जवाब है इम्तियाज अली ताज ने। बे, इस ड्रामे का मौजू है खानदानी झगड़ा, बच्चों की लड़ाई, घरेलू कामकाज, काम करने वालियों की चालाकी। दुरुस्त जवाब है घरेलू कामकाज। जी, चचा छक्कन का किरदार है दिल पसंद, दिल गुदाज, दिलगीर या दिलचस्प? दुरुस्त जवाब है दिलचस्प। दाल, ड्रामे का सबसे अहम किरदार है चच्ची, धोबन, चचा या लल्लू? दुरुस्त जवाब है चचा। हे, धोबन के जाने के बाद चच्ची चचा से थी खुश, खफा, बेजार या नाखुश? दुरुस्त जवाब है नाखुश। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क की अगली सरगर्मी करेंगे, आओ बात करें। तो सबसे पहले आप इन इबारात को पढ़िएगा, फिर उसके मुताबिक हम सवाल हल करेंगे। कल रात की खास खबरें ये थीं। अलिफ, एक सरकारी इदारे के अहलकार के घर से करोड़ों रुपए की नकदी, जेवरात और गैर मुल्की करेंसी बरामद। बे, फुटबॉल मैच में हारने वाली टीम के हमायती मैदान में उतर आए और मुखालिफ खिलाड़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जी, गंदम जखीरा करके महंगाई करने वालों का एक गिरोह पकड़ा गया, लाखों बोरियां बरामद। दाल, तिजारत की आड़ में मंशियात फरोशी का घनाउना धंधा, कई बड़े नाम मुलव्वस। अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 3। 4 के ग्रुप में बैठकर इन खबरों में उठाए गए मुआशी, माशरती और इखलाकी नकात पर बारी बारी अपना तज्जिया पेश करें। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल अमली सरगर्मी है। आपने इन खबरों को पढ़ा, इनमें मुआशरती, मुआशी और इखलाकी नकात बयान किए गए हैं कि किस तरह हमारा मुआशरा ज़बूं हाली का शिकार है।
ایک اعلیٰ افسر کے گھر سے لاکھوں کی نقدی برآمد ہونا کرپشن کی بری ترین مثال ہے۔ اور پھر دوسری خبر میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے۔ یہ معاشرتی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہارنے پر ہنگامہ کھڑا کرنا، مار پیٹ پر اتر آنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تیسری خبر میں بھی ہم نے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں پڑھا۔ یہ بھی اخلاقی پسماندگی کی بدترین مثال ہے کہ جب معاشرے میں ہمارے ارد گرد لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم ذخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں۔ اور آخری خبر تو اخلاقی لحاظ سے، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے سب سے بری ترین خبر ہے کہ جس میں گھنونا کام کیا جا رہا ہے، منشیات فروشی کا دھندا کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان تمام خبروں میں جو اہم نکات ہیں معاشی، معاشرتی اور اخلاقی، ان پر آپ لوگوں نے 4 کے گروہ میں بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے۔ ان کے بارے میں آپ نے اسباب معلوم کرنے ہیں، ان کی روک تھام کے بارے میں آپ لوگوں نے بات چیت کرنی ہے۔ یہ عملی سرگرمی ہے، کمرہ جماعت میں یہ سرگرمی آپ خود انجام دیں گے۔ اگلا سوال ہے، ڈرامہ آپ نے دیکھا، جوڑی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتائیں کہ مصنف نے کس طرح سے روزمرہ زندگی کے ایک معمولی واقعے کو دلچسپ ڈرامے میں تبدیل کیا۔ مزاح پیدا کرنے والی صورتوں اور جملوں کی نشاندہی بھی کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو ہم نے پڑھا بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں مصنف نے کس طرح سے گھریلو ماحول کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ گھر کے معاملات میں خواتین کے ساتھ دخل اندازی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بڑے مزاحیہ انداز میں انہوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ یہاں پر جو مزاحیہ جملے لکھے گئے ہیں، جو مزاحیہ صورتحال لکھی گئی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے خود آپس میں بات چیت کرنی ہے۔ یہ سوال بھی عملی سرگرمی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ بڑے اچھے انداز میں یہ سرگرمی اپنی جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کریں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔